Hello everyone, good morning and welcome back to our supplemental videos for statistics and probability. And for today, we are on our last module for this week and lesson number 3, which talks about length of confidence interval. So, during our previous video, we discussed na ko dito no, the percentiles and what does it means. Sabi pasabot pag natin mga percentile. No, once we have a certain percentile, it means nga naa siya dinha below ana nga percentile or naa siya ana above ana nga percentile. Now today we are going to discuss length of confidence interval. So confidence interval is a range with lower limit and upper limit used to estimate population parameter. So unlike your unlike your percentile, which talks about kanang 85% kay masulod ani nga score, so sa lower ang below ana and then upper ana, no, or above ana nga certain nga percentage. For this measure or estimate, no, ang confidence interval na kay lower limit and upper limit. That means na kay range, no. So from this value to this value, diha nimo ma-estimate kung asa nakalugar ang imuhang certain nga nakuha nga result. Statistic ba na siya, no? To estimate your parameter. So, ana ang pasabot sa confidence interval. Pag interval, it is a range. Therefore, you have a lower limit and an upper limit. Okay? So, ang ato ang gamito na formulas for measuring or getting the length of the confidence interval kay duha. Magdepende siya if the variance is known and your population size, or not population size but your sample size or n is greater than ba or less than 30. So first is kaninga formula, gamito ni siyang first formula if and only if your variance is known, meaning kabalo ka unsa ang value sa imong variance, and if your n or your sample size is greater than 30. Pasabot, pataas sa 30. Okay? So, unsa ba ang gamiton nato na formula? So, kani siya. This looks complicated and long, but actually, sayo lang ni siya, no? Ang kani siya, kung imo tan-awon din hiya, kani siya na part din o kaning part din sa pikas. Actually, doon pare-pareha lang siya. Ang naglahi lang ani is kani siya minus, kani siya kay plus. Because this signifies kani nga side din ni kani na minus, mo na siya imong lower limit. Okay? Ang kaning diri sa pikas nga na plus, mo na siya imong upper limit sa imong range or sa imong interval. So, that means mo ni siya, no, ang natutuma mo ni siya ang imong parameter nga imong gina-estimate. In this case, you are estimating your population mean. So, nasa sa gitna. Okay? And then, mo ni siya karon ang imong upper limit and your lower limit. Okay, so, sa lower limit, no, kung variance is known o greater than 30 ang imong sample size, ang atong buhaton is your sample mean or x bar minus z alpha over 2. Kaning z alpha over 2, makuha nato ni siya gamit ang imuhang z table. No? Timan-an nato na siya ang kaning z alpha over 2, makuha nato ni siya gamit ang imong z table, and I am going to show you that one later. And then parenthesis or times your standard deviation, population standard deviation over square root of n or sample size. Muna siya ang imuhang lower limit. Whereas, ang imuhang upper limit is kani, no? X bar or sample mean plus z alpha over 2, which is your z value na makita nato sa imuhang z table, times your population standard deviation over square root of n or sample size. Now, what if your variance is unknown? Meaning, wala ay given na variance or wala ka kabalo sa value sa imong variance. And what if your sample size is less than 30? Kung sa ato ang gamiton nga formula. Muna siya itong gamiton na formula. Again, this is quite long. But, if ito na siya tanawin din sa pikas, kani din kahit almost the same sa naa sa imong diri sa pikas.
Only ang naglahi niya is ang sign. Kani siya is minus, kani siya is plus. Okay? So, ang kani siya din sa pikas, no, kami na part din as what you can see, this is your x bar or sample mean minus parenthesis, your t, tapos, di ba sa pag t distribution ang atong gamiton, you need two things. You need to see the alpha and you also need to see your degrees of freedom. Muna siya ang kasabutan niya. No? So, alpha ni mga value divided by 2, comma, n minus 1. n minus 1, muna siya nga to ang degrees of freedom nga to ang gidiscuss last video. Okay? Tapos, i-multiply nato siya sa imuhang sample standard deviation divided by square root of n or sample size. So, in-ani pagkuha sa imuhang lower limit. Whereas, pagkuha na to sa imuhang upper limit, mo na itong gamitin ng formula. X bar or sample mean plus your t value. So, pagkuha sa t value, kinahanglan na ito alpha over 2, comma, your degrees of freedom na makuha through n minus 1, ang formula. And then times your sample standard deviation over square root of n or sample size. So, kailan siya nga ito ang gamitin na formulas in order for us to find the lower limit and the upper limits or the confidence interval of a certain estimation. Okay, so karon I am going to explain to you the answers and solutions in your activity number 1. So kana sa inyong module na akay ihatag sila nga example supposedly, example number 1 and 2. Dili na ko na siya explain because there is an error in terms of using the formulas. Mali ang example number 1 sa paggamit sa iyahang formula because ang dapat anang gamiton is kaning isa, kaning sa baba, kanang namit ang t distribution, dili ang z. Kaya ang imuhang population, ang imuhang sample size is less than 30. Muna siya nga, dili na ko na siya i-explain din ha na part. But I am going to explain activity 1. No? And then in activity 1, you have 4 problems. Okay, so ato isa-isaho na siya nga problem. Anyway, naa naman po din ha sa inyo ang module ng explanation. Ako lang ipasabot sa inyo ha kung unsa na siya pagkuha ang mga numbers din ha. And giunsa na siya pag plus that. Okay, so we have, let's go directly with example number 1. So example number 1, you have the following given. Una to ang given, no? You have confidence level which is equal to 90%. And then you have population standard deviation which is equal to 12.5. You also have your sample size or n equals 64. And you have your sample mean or x bar which is equal to 42. So, unsa atong buhaton ana? First, gyud nga step class para makaproceed ta sa ato ang sunod nga buhaton is you need to determine unsa ba nga formula ang ato ang gamiton. So, unsa nato pag-check kung unsa nga formula nga ato gamiton? First, i-check nato kung ang variance nimo is known, no? Ang population variance nimo kay given. Second is tan-awon nimo ang imong sample size. But most of the time, what I do is mo diretso ko sa sample size. Tan-awon ako diretso ang sample size. Pag less than 30 gani, katong kani t-distribution akong gamiton. Pero pag greater than 30 gani ang ako ang sample size is kani akong gamiton kaning z na distribution. Okay, so let us check your problem. So, diretso na sa n, your n is equal to 64. Therefore, 64 is greater than 30. Muna, ang atong gamiton is kaning first nga formula. Aside from that, no, is given imuhang standard deviation. Diba, kaning standard deviation, makuha nimo ni siya sa imong variance. Always remember that the symbol for variance is x squared. Right? So, this is your variance. Ibig sabihin, kani siya, makuha nimo ni siya gamit ni. Okay? So, kung naaan imuhang standard deviation, ibig sabihin, given po or makuha nimo ang imuhang variance. Muna siya nga, di ba, kung kani siya, ato ni siyang square root, di ba, ang answer ana is kani. Di ba? So, therefore, mas nagpangatuod gid ni siya nga ang ato ang gamiton nga
formula is the first formula using the Z distribution. Okay? Sige, proceed na ta sa ato ang solution. So, kabulo na ta, nga atong gamitan is formula number 1. Hindi na ako isulat ang formula ha. Ako lang siya i-substitute, diretso dali ang values. Okay. Now, another thing na buhato na to, second thing that you need to do is you need to check your given if kompleto ba siya para ma-substitute mo siya sa imuhang formula. Now, checking, we have your x bar, right? X bar is equal to 42. Ang Z alpha over 2 ang wala. Kanima ni siya atong pangitaon. Okay? So, kung saan ito ipagpangita, atong gamiton na pangitaon na ito daan si alpha. No? And si alpha, makuha nato ni siya gamit imuhang confidence level. I am going to show you that one later. Okay? So, given po ni ato ang standard deviation. Naaman din ha. Ang value niya is 12.5. And then you have your n, of course, which is equal to 64. So, kompleto na ta, magamit na ito tanan ang imuhang given. Only, kanilang, no? So, kani class, kani confidence level, magamit na ito ni siya pagpangita sa imuhang alpha. So, ang akong ginabuhat is, given sa 100, no, mag-minus ko daan o 90, ani. So, 100 minus 90, that is going to be 10. So, this is 10%, right? So, kaning 10%, muna ito siya itong gamitin para sa alpha. So, kung sa itong buhaton ani, ato na siyang i-convert into decimal by dividing it by 100. So, pag ma-divide na siya 100, mawala na siya imuhang percentage. So, karon ang mahitabo is alpha is equal to 0.1. Muna siya kung ginabuhat. O 0.1 or 0.10 is actually the same. So, karon na imuhang alpha. So, atoan na i-substitute na imuhang values. Okay? So, i-arrange na natin, no, gamit ang imong formula. You have lower limit. Unahon na to si lower limit. No? So, you have x bar. So, you have, unahon na to si lower limit of solve. So, you have x bar 42 minus your z alpha over 2. So, kaning imuhang alpha, ato sa ni siya i-divide into 2. Ang dali no. So, z alpha over 2, that means that is 0.1 divide 2. Ang imong z alpha over 2 is equal to 0.05. Okay? So, kaning imong z alpha over 2, kani siya, ang atong buhaton ani is gamiton nimo ang imong z table, no? Gamiton si z table, pagkahuman pangitaon nato ang value ani si 0.05. So ang value ani 0.05 using the z table, no? Use the z table. Use the z table. Again, use the z table and find the value for 0.05. Okay? Ang answer ana is 1.645. See? 1.645. Tapos, multiply by your standard deviation, which is 12.5, divided by square root of n, which is 64. Okay? Lower limit lang sa taha, itong sa isahon. Sige, so karon natay ato na ni siyang i-kuandaan. Unahon nato ning mas complicated. So that is 42 minus 1.645. 45 ba tama? And then we have 12.5 divided by 8. Because square root of 64 is 8. Pagkahuman, ato ni siyang i-divide ni siya duha, no? 12.5 divide 8. Pagkahuman, ang answer ani class is gi-multiply aning nasa gawas, kaning 1.645. So, ang answer ato, kaning 1.645 divided by the answer to 12.5 over 8 is 2.57. Okay? So, karon nakuha nato ni siya, ato i-minus sa imong 42. So, ang answer aning lower limit nato is 39.43. This is your lower limit.
Okay? Dali na sa imong upper limit. So, sa upper limit, pwede ta, di na ka moagi ani, kay the same lang man, mo direksyon na ka din. Okay, class? Muna nakagwapa ani. Kaya kung mag-solve na mo ning isa, pwede na ka din moagi ani. Pwede ka mo direksyon ani nga direksyon. No? So, sa among upper limit, ato lang mo is 42 plus. Kaya mura mo lang kalahian niya, ang sign. So, 42 plus 2.57, your upper limit is going to be 44.57. Okay? So, ang pag-arrange ana, no, is in-ani man dapat. Naakadira sa ito nga yung mga population na parameter. So, you have 39.43, and then you have is less than your population mean, meaning this is your lower limit, but greater than or not greater than 44.57. This means, kani siya nga notation, means that your population mean, which is your parameter, kanang imong gina-estimate, is greater than 39.43, but not more than or less than 44.57. Ibig sabihin, nasa sulod ana nga boundary, nasa sulod sa 39.43 o 44.57. Right? So what you can see, ang confidence interval is much more specific, no, compared to your percentiles. Mas kuan siya, mas naagid siya, klaro ginimang yung values, no, aside from nakita nimo ang mga decimal places. Karon nakay makita din sa conclusion, no, sa conclusion na part class. Therefore, di ba? Therefore, confidence interval is from 39.43 to 44.57 with a width of 5.14. Asa man nagikan ang width, no, nga 5.14? Where does it come from? Asa nagikan? So kaning 5.14 makuha nimo ni siya by subtracting this one, your upper limit, and imong i-minus sa imong lower limit. So ang bottom na is 44.57 minus 39.43. Ang answer ana class is kani iyang width, which is 5.14. Ibig sabihin mo na siya ang kalayon gikan sa imong lower limit padulong sa imong upper limit. Okay, so the next part is I'm going to show you how to use the second one, kaning sa baba na formula. This is all about t distribution. So I'm going to go back to you and I'm going to show you that one later. Alright, so I'm back and we are now on our second part. So I'm going to present to you the second example or second problem for activity number 1. So this will be my last example because sa sunod ani is actually the same lang man ang process. Naglahi lang ang mga numbers. Okay? So I will leave that one to you. So ako lang point is I'm going to show you and explain to you how to solve the problems, no, using the first formula, the z distribution formula, and using the second one, which is all about or using the t distribution na formula. So again, for this is number 2, I'm so sorry. So ang first yun nga buhaton is you need to determine kung sa imong gamiton na formula. Remember? So ang atong buhaton is check your n. So ang n nato is equal to 10. N is less than 30. Ibig sabihin, we are going to use the second formula, which involves your t distribution. Okay? Aside from that is atong matanawon ang imong variance. Wala kay makita nga variance din haa, right? Because as what you can see, you have, instead of the population variance, you have your sample standard deviation. So since wala siya population variance, mas nagpamatuod siya, ang atong gamiton nga formula is the second one, kaning t distribution. Okay? Now, let us proceed with answering your problem. Kaganina, nag-check na to. So, naa si x bar using this one, no? But we don't have this yet. Kaning t alpha over 2, n minus 1. But actually, we can derive this, kani siya,
gamit ang confidence level and using your T-tables. Remember ha, kani siya, lahi ang tables nga gamiton aning duha. Kani siya, gamiton nimo ang imong Z-table. Kani isa, gamiton nimo si T-table. Ito ang present sa imong nga table last time. So, pagkahuman na ito kuha sa imong T-value, i-multiply nato siya sa S over square root of N. Or kaning S is, this is your sample standard deviation over your N, no? Over your square root of N rather. N is your sample size. Okay, so diretso na ta. Again, isa-isahan nato, dili ko mag-start sa, dili na ko siya parehoon din sa given nga yang gidlatag diretsyo because I'm going to show you a shortcut, no, para mas dali mo mahuman kay medyo taas-taas maguni. So, unahon nato ang answer si lower limit. Pag makuha na gali nato si lower limit, mas dali na lang kuhaon si upper limit kay ang ilahan ng difference, as I told you a while ago, is ang ilahang signs din niya. So, dire mag-minus ta, kani siya mag-plus ta. So, kung makuha na gali nato ni siya class, kani siya nga value din no, dali na lang ang dire sa pikas. Ato lang man na siya niya. Okay, so let us start with finding your T value, no? By finding your alpha first, kaya nasa ibabaw. So, paano to si alpha? Kagamit mo na siya, di ba? Kaya pag magamit sa T-table, kinahanglan nato si DF, your degrees of freedom, katong natin nga side. No? Ang pinaka-first na column. Ang alpha, magamit na siya sa topmost na row, sa pinakataas, sa first row. So, gamitin nato ang 98% para makuha nato ang imuhang alpha. So, para sa get we bought kanina, we have to deduct or minus 100 minus 98%. So, this is going to be, this is going to be 2%. Okay? Kaning 2%, ato na siyang i-convert into decimal by dividing it with 100. Divide na to ang 2% sa 100, mahimo na siyang 0.02. No? Mahimo siyang 0.02. Pagkahuman, mo yan imuhang alpha. Kaso, itong ipangitas is alpha over 2 man. So, alpha over 2, i-divide na to na siya by 2. Ang final answer na to sa imuhang alpha is 0.01. Okay? So, gamiton na natin siya karon, isa na siya sa itong gamiton para makuha nato si T-value using your T-table. Unsa pa ang kinahanglan nato? Ang imuhang DF. Your DF can be obtained by this formula, N minus 1. N is equal to 10. So, 10 minus 1. So, your DF now is 9. Klaro ba? So, karon ang atong buhaton, gamito pa na to si T-table. Pagkahuman, pangitaan mo sa CDF din nga 9. Pagkahuman, pangitaan mo si alpha nga 0.01. Tapos, imuhang tanawon kung unsa ang ilahang intersection, kung nagtagbo sila. So, unsa man ang ilang intersection? Based on the module, the intersection or the answer is, your T value is equal to 2.821. Kani siya. So, kanino T value karon, muna ni siya atong gamiton para sa imuhang upper limit o lower limit. So, mag-start ta sa imuhang lower limit. So, dili lang ta. Kani. Okay? So, you have x bar. X bar is equal to 21 minus 21 minus katong kani, which is 2.821. Then, i-multiply nato siya sa imuhang S, which is 15, divided by square root of N, which is 10. Yan na. Pagkahuman, ato ning kuhaon sa ang square root sa imuhang 10. So, you have 21 minus 2.821 times 15 divided by about 3.16. Tapos, napo siya sumpay-sumpay din ha, no? Just use your calculator to check. Okay? Then after that, ang answer ani, class, ang answer ani is ato ang ang answer ani 15 divided by 3.16 or mas daghan pa na siya decimal place din ha. I-times nato sa kaning 2.821. The answer for this would be
13.38. Okay? Muna siya ang answer sa kanisa. Pagkahuman, atong siya i-minus duha, ang answer ana is 7.62. So this is your lower limit. 7.62. Now, for the upper limit, kung akong gingon na shortcut, you don't have to go over all of these processes, no? Para makakuha ng lower limit. All you need to do is get this, and then change this into plus. So you have 21 plus 13.38. The answer to this is pila? 34.38. So this is your upper limit. Wala ni siya. So kung ato siyang i-arrange, no, para kaganina, is ani na siya. Your population mean is greater than 7.62 but less than 34.38. Ibig sabihin, ang imuhang population mean na gusto nyo i-estimate nasa tunga-tunga sa 7.62 o 34.38. Now, kung saan gali pagkuha sa width, all we need to do is i-minus nato ang upper limit o ang imuhang lower limit para makuha nato kung sabay ihang kalayon ang iyang width ba, ang ihang kaana ang sabay ba. Kanabit ang ihang distansya sa ihang gitna, no? So you have 34.38 minus 7.62. Ang ato ang width for this is 26.76. So this is your width. Okay, width. So medyo taas-taas. Medyo ako ang iyahang distansya. Gikan sa imuhang lower limit, padulong sa imuhang upper limit. So muna siya pasagot sa imuhang width. Okay? Now, I am going to let you study and analyze examples number 3 and 4. Anyway, akong kaganina, same lang man ang process. Lahi lang ang numbers. So, all you need to do in checking if tama ba ni siyang mga answers na dali is of course your calculators. You need to have your own calculators. Whether scientific calculator or kaning cellphone, pwede. Basta na lang siya yung mga functions nga square root. No? Ang other is basic na lang man nga plus, minus, and divide. And multiplication di ay tama. Okay, so mo lang na siya. I already taught you the main kanang mga kinahanglan para ma-answer ninyo ang kanin siya nga problem, ang confidence interval. So that ends my video for our lesson number 3, and I am going to proceed to our last lesson, which is all about sample size, obtaining or determining the appropriate sample size for a certain confidence interval. So I will get back to you later. Bye.